Na mwashirizo watukufu wa hii RSM13 maraba umakansi hao inji haulidunga harma mpango watu nikao sihumikanie shwaba mwende na udunga wale wa Komori kao makati yanunga ndelone zazi za hao rekanda unula Faransa ni rekangwa ndilao zao harma dunia kamili sihumikanie shwaba yakao Komori wanu mshinde mjuwe zile hazi kao ngwazifanyao na hautsa hai maendeleo ya hinsia hatu ya shinde ya onele juano ndondo ama tsizinro aji ndemana kalo inu rendinga radio da sinema nyasi Said Ahmed Said Abdillah kao henena utowashio nyumeni vanu winji harmani amesemwishia hanzia za matangazo rekanda harmaze radio rekanda harma ye press écrite afikirika ya mwishia haumono okay mananyasi wa Said Ahmed Said Abdillah kangu junde makati anu hunu Faransa ndena utowa shio shambwa au Comores d'une république à l'autre Shuikao Shiro Harmaz édition sur la Kant nisho et shio shinu makati anu ngamjozi hunda harma les librairies mbali na mbali nano mahala nikao zihamada zinu zohuziwa shatena ngamjozi hunda tena usoni mwe mwenyewa concerné ngamjozi hunda nikanga msahau eshio ngamjojwa humtsengelea munde shoshi Said Ahmed Said Abdillah we hazalwa tarehe 6 ya juin mwashina majanashana na ngomirande aruna na shenda hafanya misomo ya kitwabibu yonde misomo ya yaifanya ikao hahundana nezestish haja za ukae twabibu harma faculté de médecine ya Tananarive iko Bushini emakatianu ngena chamalaha ikao ngena ulipanga hangone na ulipanga nanda ino ambao comme alternative sha kabla ya banu emonanyasi wa Said Ahmed Said Abdillah kangara hadiso la sina leo hakaya mwandishi jimla wa he conseil d'état iho conseil législatif rangudo mashina mashina ngoshenda na shenda ujamazi zili na mbili yabo rishindilelewa yakaya oyi twabibu ukayodi misomo ya hahe shatena hakomea mbabe siasa ukaya hafanya hazi harma armenzi yatu armenzi yabira enzia ya colonel Azali uka 99 à 2002 abonga heni udungo tarehe ya Comores sabo nangu datino 99 à 2002 sabo hasangu hisi uka yonde period ya enzi ya Azali Said Ahmed marhaba wa alikubalia ngojundonu Faransa ngwanazazi za haho zaki entreprise au kanga na shirika la kwa hulibua ranziho la Réunion la ngwa ka de passage ho la Réunion wa sejour na la Réunion tango jundonu Faransa shale wenu huja utsungua yokaya wanzihe shio shahitarehi ya Comores na titarehi sideheni tarehi shani tarehi ya siasa ya Comores ranzi wakati wa autonomie interne hata ije vanu lewinu emahamu soinu kao babiri nzizi njia abona mara isi wenji utsungua ya ukawanzi heshio shaho ye we médecin wa yoni misomo ya haho we tabibu misomo ya kitabibu lewinu hujahunjia hawanzi heshio shaki politiki zabarindi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndani amshukuru madhamana wa Radio SM13 kwa kukubalia monano wanu li hadisi na ushukuria manama adhim hoja dauni hangu li hadisi husu ya siasa ya Komoro. Susan harme eshio shino kauti yanzi ha halembabi shashiro hanmen. Na indoni mranzi hetare ya siasa ya Komoro. Vanu Komoro yensi kao rundu da hat soti pia rizala masio ya Komoro masio kao soti pesu yanza na haina mwana mkomoro hajuhanza ya saidie ensi ende usoni ngaboze namna ya mbu saidia lata mblozi ngondo mbwani ya do yefi bana jonte saidie ensi yahe watsimee sedele da donc miti kanzel bale contribution ani msaado hangu harmoni ya kisiasa na yeshi nizo naambilwa nizo nazisoma harmazio zinwaji hakika sifanya msomo wa kitwabibu ushini sha ambition yangu ngoti timi hagu le siasa donc njaparo kana fikira la tema shango l'hôpital donc pour moi yongi au clair de le début ka amje nafanya siasa
shayo namna ya una approach ya mwanadamu kama wafanya utabu nujua mwanadamu namna hahe namna ya kansi namna ya fikirio namna ya nzo ya yenshi parce que vani maisha mwanadamu yo nyinji yo complexe harmo mtola donc et le fait que leo na manzo fanya siasa harmenti na siduaze ka Komoro mrwa siasa handani ya kautao Komoro harma autonomie interne woto abibu c'est le moment check quand on trouve mvungua harma hadisi atu ya évidemment oui donc agwanja tawa harma la sasa shikomoro yabiri loka zamba zinji alafu Komoro ngwambo mimi amazonbalie namna mimi nawe namna za hambwa amande lezi ya autonomie interne na independence ya Komoro lezi ya liswalihi lezi ya johari lezi ya taki namna za jiri kama le problème ya maore namna zendao namna zifanyishia pourquoi ya turejei donc lazima nitoe opinion yangu msaada parce que si wanadamu garvirao eshelema udu ndo atujoroha mukaja wahanza tambarongo donc lazima ndo yanzi wazungu mbaka les écrits restent donc et rester de penser ya hangu namna mimi na johanza hau namna mimi na jofanya à leur place ngabo question ya saya independance ya hatu keja timu hanamna mbili e maore ndio toujours occupé abo keja timu kasina independance économique et monétaire abo keja timu parce que mapesa rumi au Komorata hapa hende mapesa hemzungu donc kana ujue kenansi basine mapesa ya hatu donc lazima Komoro wazijue panu enkodo keja hisa donc eze habari hizo kao mzevu kao pia abasaini nzoleza kao tsongeza yo kao kensi wanzi heshio shini idure ngefunvu harmaila tarehi ya hensi shatena urenge funvu harme maendeleo ya hensi évidemment ali tsiolokala oyanziha parce que vanuma na dam ngabo namna mbili ya uyajise ngabo ko acteur politique actif direct c'est-à-dire que ngwa au jour le jour mitsolokala kawili mria fikiri ils ont lazima yafanye donc avant d'être dans le terrain nganzao ni fikiri sont fanya sur le terrain Wojokana monsieur Karl Marx si je me trompe pas il y a bokana tofauti ya abeille ou l'araignée pardon excuse-moi l'araignée le plus architecte na mwanadamu doka mwanadamu yo penche hanzi haye plan ngafanya nyumba et l'araignée ngutofanya immédiatement donc tikafanya kibinadamu na Mungu watu siasa wa Komoro wa maudu parce que vano generation ngebadili hao wala wazewa hatu wazoea zikombaza actif spontané erohe vakekombaza ide vakekombaza projet e Komoro maudu jonaka ewe mruengo mbohindi engwa nzonenda donc yende kanza proposer ces idées za hangu e ka zombi izo za hangu e ka zonjema izo za hangu donc Naam, yabo niwandikanga mdunga au emakatiano nafikiri kaya ngamtana bahio yala mahadisi namna kaonga jao ni kaonga ranzuri wasili na mzanikaya emahadisiano ngadwana uhadisi maja ndravo maja kao lewo yinu manunga si harma introduction ya heshio heshino sha emakatia jao tena ngarujari hadisi da sinairi nje harmo mnofu ndondo wa heshio ili rinjie maja nzima hanzima harma yeze point harma zima de kao hazi sitindri ya harma heshio heshino rinjie rizione ilirishinde rambushane ndondo neze fikra za hema na nyasi ngarujana uhadisi mbabi arma mahadisi hatu ya leo yani kaoramba kainde introduction ya he mahadisi kanga ruka wona na night tena makatia jao ngarjoji ambabi ilione ila organisation ya he siasa zino za ikawozibiri Komoro au ze regime ikawozibiri Komoro ranzilo wakati wa he autonomie interne na wakati wa sheki hata ije makatia muso ya mikao rende rinjia harmo independence rende tena rinjia harmo demokrasi ha shatena emakati ya musiano ngartana ba hiyo kanga wonongo kao zinji kao zibadili panezenzi donc mama hadisiano ngarjone namna ye eze regime zinu zakaza kansi upande wa kisocial ila societe huyo ye mwanadamu mkomoro ye hakana funvu hindini harmainsi ngarjonji ya tena ula upande wa he politique huyo
ila siasa jumla ya hizi rejimu zini ikauzibiri huko Komoro zonzi pia hata leo hizi rejimu zini siasa ikana funvu hindrini au andwa siasa ile funvu la hao hindrini ngaroja tena rinjie harma ile akida ya hensi akiba ikao hizi rejimu zini bali na mbali ikauzibiri huko Komoro nziba katwa autonomia interna hata leo wende na uzitianziani hizi siasa za kianki baada na uzitianziani no ili waende sosoni yensi ngejuri tsongeza amama hadisiano sharende rifanye na conclusion kao ngejuri tsongeza rihisi izo ikawe mwananyasi akaanza yambe na hawe kaongoza waswili maudu mwananyasi Said Abdullah fikaya armashi yoshao shimu wakati na shandisho sisoma deja ye preface ya hao hutsungwa ni kama nanyasi Salim Himidi ikao etinjeni armaye siasa ya Komoro zabari hindi wakamtsungua wakafasiri muhimu wakamtsungua Salim Himidi ikao narjua kao yi waziri mzamani armaye ya Ali Swalih ya mwananyasi Ali Swalih ye wakafasiri muhimu ya humnika yafanye preface ya heshio shao shinu nam fasiri ka muhimu halisi parce que Johnson sipeka Salim Himidi haka waziri wa Zabar Zandani wakati Ali Swalih Salim Himidi ende mbikao ya kautia Komoro harme Nations Unies Salim Himidi ne mbikao ya bue coopération ya Komoro ne Chine on doit nous aider haku donc c'est quand même un homme historique harme tarehe ya Komoro donc ukaomlenga haila tarehe hene zitendwa en plus ngabona ya vili et quand Lanzar Tunde et révolution ya l'Iswalihi c'était les contradicteurs c'est-à-dire que à un moment donné l'Iswalihi a Mambakashia Sunzu Haban c'est-à-dire que homoni et révolution baka image donc mitskandana mekana pas non seulement qu'il y a Habiri c'est république pia parce que Habiri d'une façon ou d'une autre armée c'est république chaque fois l'image ya tarehi les participations aux arts armée et ça c'est un Komoro yabili loka mimi nsukubali ukana mwanadamu wanzofanya siasa armée ti yajivurize batina moniteur mtume salawatu alayhi wasallam wonde mdukao sio renga mfano atukana baba ya Abu Talib akombalo marambweni kamnu gondo bahanu wangazi jambo kana alima tomjende mwi bahanu wando wenye siasa mimi helmi nieleoka abulazima ntahemru mzee kisiasa yafanya preface sio ya analyse politique yangu donc harmai yeshosha hoshina manena mnarahamba oka leo inunga ndao orafanya introduction ya heshio kabla rare janji ya harmo mnofu waheshio wisho si sulinya ndongo ikawo tkandarze hadisi bana kawo uzonga ngajokaya lazindamba unende introduction shange jori tsongeza rinjiendo ndondo harmo mahadisi ya jokauja charles rinjiendo ndondo harmo mnofu waheze habari onisabani oka armishio shao shino onisaka ye regime ya chèque regime kao e bourgeoisie ikanamvu ndio kao i marque haku ye regime ya chèque de bourgeoisie kao chèque haka privilégié haku emijimi hunda la makabema la emijimi hu haka privilégié haku e regime ya mwananya si Ali Swalih haja hasunzusa wanu zinongoza shianja asunzusa ndo uno wagangi na hizo pia hawasunzusa dongo kao ngazinjao harmaila mila ya Komoro shali swali haja hazisunzusa akanturewa ni majoni kao kwa jakana experience d'après ezedirza après ils ont anzi harmishio kao ma collégien wanu ma lycéen kao hawarenge kao ambese ndeza kautsongeza échec ya regime ya Liswali huonesa tena ukaya Abdallah Haja harenge ila notabilité harbi hairejeza babo Abdallah Haja hakaujue harbi notabilité haku like
ngabo wandu wenji wakaona saukaya ula upande wa ukaya ula raia mkomori wa yashindiani kiwa ila place ya mstahiki ya shindiani ngefunvu harmaila maendeleo hansi kajakaya au kaya akahadaya ese parti kabajaka parti abdala et mercenaria ikana mvu donc izo pia les akaujastongeze enzi abdala ani izo mengo nimezo kauzi market tena enzi abdala ne abisende esheki hai hau deja komtsongeza shindiani shimahami nji harmoenzi na rengeo ranzi wararwao يرجع نجار ما بكلا بيلي لا جوهري وكتر سرنجي هرماي ديمقراطي نعم نرجع ranzi harma sheki nyakaya ubana mkubwa ukahaku sheki kajakao na shao wandu wa karibu nahe ngabo hizo ndi dawala wandu hamandaye ndi duan mabana mkubwa ndo hemejimi huu moroni au funguni au msamihuli au nzuani ho mtamndu alafu hakao aridingoni hakumwali na maore ikao ngarjuao eza mhunda maore hata kautsongeza yakaya tirombiho hata jiafe donc ye enzi ya sheki wewe ngo niko fasiri hinde enzi ya sheki mimi sheki haka un éducateur parce que vanu haina mru ha contribuer harmo mweshi ya Komoro nzore wanokana rundu bahati Komoro keti Somali donc yabo nzore shukuri ya haina mru toka onsi ya contribuer Komoro ilo namna ile leo yule shukuri handani donc kanon jua leo rutola humo à 100% certes et ezi asheki wenza kikabaila emijimi hu dayeri zitendwa zironesa ese discours zahe quand zishiao et me prinku ya hahe d'ailleurs et me prinku ya hahe mo wa maore wa Komoro wa maore na wa Komoro wa mwali kasjulao on va atangamina ndogo kao ali c'était quand même un peu exagéré ça est-ce que c'était pas l'époque abuga bongo zindizo mélange parce que banga nzole dans le cas c'est le moment cheki haenda un moment donné hairambua okolo parce que nzole dans le cas là no mkolo kajaporoka haifaida za hatu ça après 68 mais c'est non après 68 wakati wa événements za 68 après événement 68 ahonoka wazungu on a problème harudi vakaba jira accident ya gari d'ailleurs je pense que je l'ai souligné ya jira hahaya vakamzungu ya uamru ya mru njiani halafu hata basewa mortellement donc wala wazungu waja comme reprocher yeye hariagisse ukana ishia baninga mtsungo wa wandama mabuhu donc il commence à sentir d'ailleurs ikabidi ma historia watu warambie za kweli wafatwa sheki parce que sheki akamwade habi habushini kabasi ndo dio bila santé hahe niet na boka jaroha armakoma haundini sha donc wafatwa sheki ndio très douteux ikabidi ma historia wa itunde parce que mane problème ya hatu si so Komoro ani kastu subuti rahenda hule mjumane za kweli zambao yani vanunga bomba no paro kweli zambao ani wanu ambao wamende helio no wanu tuju habarabo aizo zanzi wanu tu anzi hanrabo parce que tare to fangono wa walovala donc walovala ojojo fanga rapport zanrabo sha wanu ojojo rudu afanya réinvestigation esheka fuje donc cheka kanaweza kibourgeois sha boangu juu hako prepare d'ailleurs hauzisiwa alma radio malgache uka imana watsunga independence indi ala fois je kana ba ai vano independence tino kambo kana drapeau Nations Unies na monnaie ani et autonomie interne ya kaunio yeye ya kamanke Komoro de monnaie ne drapeau pour lui ava Komoro ya leo ngasine drapeau chaka sine monnaie d'ailleurs cheki wangu juu aka prémonitoire akaujua qu'est-ce que c'est et daula chini ndini
hakaujua responsabilité ya daula ya nation. Donc waheju akanza prepare shaba kazila ukaya ye mwanansi komori wae kamchaka accès au kaya hakaha inu wakalutia classe. No, vakalutia classe vakana mépris ya classe. Parce que vanenga nzole la classe surtout ongazijani. Yani eka wewe ngomfaume wote unawarwa jina mawatwana wameprise ani wona lai halisi. Donc zila zikaya or wakawa wako pousse derrière. Quand on a poussé révolte à 68 et qui déjà problème ya yo shay ika ici ya mépris mala bana nzole lo kana haina ndongo lifanya duniani bana eka kutonza zibadili sa o wakati wo zibadili. Donc sheki haka bloquer l'écran yabili haina mrudo na enzi yotso baliliwa harma cercle za hahe. Donc ya jundwa ma cercle za wadomoni wa mtamdu wa moroni wa mitamihuli wa fumbuni zisabu ani wala mijini hu kwamba ali parce que inaweza kauhansi le système akimkolo ya kaufavorize kana wala dema hale ndo ma vendeur d'esclaves. Il faut voir que et bourgeoisie en Afrique on se les collabore en réalité. On doit quoi uhuza wala wanyanyao on déplace oui effectivement. And on doit hemzungu. Donc yo le ndini yangu ya Sheikh Nuka kaja favoriser kaja préparer et population harma indépendance ya Comores. Et même l'élite aux alentours ataona ma bourgeois wao kaja wa préparer kavanu maudu lazima rangi indépendance. Pourquoi? L'histoire nous dira. Sham Jokana kaja préparé. Yabili na hakano wakati au préparé parce que depuis non seulement yo aberaha parce que depuis la fin de la deuxième guerre mondiale Zenti Bushine à 47. Tu dois ce Bushine à 47 ou à manifester on a indépendance à 47. Donc na wala de jirani yundi sheki ya kaya yundi sheki ya somea. Donc asante kangabo esprit ya uhanza ukawa Komoro ndini wanu Afrika warenge indépendance. Le mouvement des années 60 ya comme et mouvement kaya ole ya u préparer parce que il mouvement do ani vanu haini sa ya evema jirio mbukaizia mbukanalize parce que cloche ndauzie indépendance ka contournable wa Komoro China zimoro préparer wa kenjema wa Komoro kwa cha préparer. Et problème ya maore sheka kauzijua kawazungu wanzo maore parce que de Gaulle haja Komoro yamba akawotelitsa ndaya mbakana mfahamu mtsiparoro ha maore. Donc hamemo marzi de Gaulle amzo parce que ayamba ngazija donc il était au courant wa kumjua et quand les ambitions za mzungu okipe mayote ça a été longtemps. Il a été nogozajana. Il a été surprise ya jiri wakati la déclarer indépendance. Donc il nous fait yakaya après au cheki aja alo armaze vamana shai mfeti yakawa je warenge e capital ne radio ya daule kauzi kaujunda hiyo mayoti wazibehe moroni eba ulati mpango tena wahe ulati mpango wahe mfaransa ukana ritowe zinu rizibehe hula ilirjo ilon konti wa hatu ndondo do shindari kensi. Non mais le pire c'est que ani mzungu c'est une réalité que yon pangwa mzungu shai akanziro hindi doka wafanya kabala sheki ndio akautaza ngozila hili ola mkomoro maore yaelewe na ikabala no ba madama weyi mkomoro mgazija de mwenyezi to biazinu no wakati ndio volati mzungu e kama mzungu kaje kaanze kapitaliro he maore keje joroha parce que celui doit kana ya kana e pouvoir kana ho commissaire.
Donc ça c'est de discours parce qu'il a préparation et alors il a de longue date. On doit Marcelari, c'est de longue date parce que la famille Marcelari, il a famille ka wawani lia, gawo mjiparo Sainte-Marie Madagascar na ile. Wakam na isiwa gawe isiwa bushini paro Sainte-Marie au sud Madagascar. Bahiho e famille huyo famille Marcelari waiwani lia ke independent ke kifaransa kwa jashinda parce que bushini wa wana. Ndio hunduka bo kama mlaisi otweka wa Komoro haini za hajani zo mgwanzao. Donc walifufulia bana bon kadesa tama shay pour dire que inimpango yani sahale wa pangwa wa indini bon malheureusement pour le moment chinois ate de parapataino Mayotte jango département le ocha yo ketsuzi non voilà Algérie ka département Algérie to ka département bane besenga jonda wakatiri ambe problème maore les solutions parce que vorvumbo maore ngambe humwana watanga wanduze wandu wafa barini maore franchement mingamonokana trop c'est trop yani wandu kumela watanu wandu megomitsanu wandu ishiri yani chiffre ngizo nziro alafu mjusisokana ebanu serikali ya Komoro ngwalindo wandu wafe wangavi wambio kabani Faransa wende adui wa hatu ce ne reste que what of contesté hawambi wafanya désapprobation harme ambassade ka ikutu namzie ona nase banu Faransa weti mungu balanga dodo eshi batine Faransa malheureusement ani besenga wandu wafikiruka kan ekaru repose les ala la maore rabia msunguka na tanke problema maore ke ja resolveha kanojo hadisina sinawe aboto ba mna ambasadi wende zaho ekenga wandu wajoze Faransa yoti de problem wajojo ta visa bushini hawa visa ribu ambassade d'Italie notre ambassade parce que visa Schengen yani karna hufa ekana mlefa aliswali afanga mahamiraro katika na mkataba na Faransa wakomora koeshi haujiro peut-être parce que gaboza tufanishi hapa la suite Sagarjo aliswali hakandao Ramzi oui hakandao alafu hajawa mtrahi vai harenge biramu ya ukaya ya njui wa hele taifa la Komoro de Faransa no Faransa parce que handani hakandao ndo ambe hayao. Oui, Africain, yo des thèmes qu'on a déjà discuté non les cas à l'Israël parce que ngojoka c'est vrai à l'Israël oui en beham Faransa pourquoi faire c'est ça qu'il faut et il laisse malheureusement c'est quand ça déstabilisé parce que déjà on a pris l'indépendance en 75 le 6 juillet 75 ring indépendance le 3 août à l'Israël il a fait un coup d'état yo keja fanya même pas un mois afanya kudeta amenye ila yo mengolman ko kala zima harme tarehi wandu wa parce que vanungo joka asiwa Komoro riana ndogo mbili ka zoma ususu surtout kuzowa hafa yani ekangena muangarjo muengari mreme hafu garjo mtukuza si uaminize miti yani les établis les émites Amazon Bokara la bonne zindi za jiri Komoro d'ailleurs parmi le fait qu'on yanzihe le hongo doshia Komoro ka wo fulani na fulani shawuseke wo fulani wafanga ndogonji harme masu ya hatu ya rien quand tu dois faire ça doit kangena dina donc en fikirukana écoute détail 3 août ikame ngolumando ngo zakau latize maore tabame ngoni ngabo geste ya cheki razi ngabo geste ya cheki ngabo kudeta donc c'est un suite cheki banja ya maore banja hende hato wa radio hato wa ne capital ule hazve hamoroni sa cheki banja abo hazia hata hende harmasha isi afanya mepris donc kaja ka hende hata donc ya ule ka absent yo Mayotte donc habulia wala
wala ma separatiste ngazokutana ma Oui, separatiste évidemment. On est place. wanika place wakansi ndondo donc C'est Ibrahim Hassan a fait rattrapage. Parce que, on a remou pia, ba o do ça. A ka fait rattrapage. Que ja wahi. Va dire déstabilisation politique. Parce que, banganzo jokana, haina événement juro komor. Si on regarde Dios, là, événement. Si on doit zomro waibuza. On voit, ah, coup d'état 3 ou tu fais une révolution. Oui, c'est une bonne chose. C'est Yartalia jusqu'à aujourd'hui. chez si Haini Sara évolue. Mais on a 3 août. On a le débarquement à Johari, la déportation à Johari. Il y a ainsi de suite. il y a le Buruba. Le Comore, Buruba. Donc, ils ont pris la Zimarione d'une façon qui est claire, quoi, toujours, au cas, Vanu, et Monsieur ya Comore, et indépendance au Timu, et ils ont mauré les Jay. Na mahoro les Jay, na Wandua Fautu, Haina Usiku, c'est triste quand même. Na Rajimbabi arma chèque, Farah Bangare. Arma ina place, il a organisation sociale, il y a chèque, il a un sayabu, il a namne kawa haka organiser socialement, waka une bourgeoisie kanamvu, waka une blanc, ne veri, ne milaha taikao ika makati yao. Voilà, ça m'a des parenthèses. Voilà, moi, d'une façon structurelle, yani namna ya mkonzi, est veri, il a parti à qui campagne, autrement dit. Est veri, est blanc, il a des cas, les partis à Hewana wa Makabela wa Moroni. Attention, Kabaila, Shawa Moroni. Donc, est blanc, il a un sa Wando wa Matsahan. Mais au fond, Zombili, ils ont quand même bourgeoisie. Parce que e matsaha ya mtamiuli yote matahani matahani ya funguni ani wale wadisi hawia kwamba ani mijimi huu donc abo kabjaka parti Comore historiquement même si gawa rob kayfe historiquement ya hema laissé pour compte ça veut dire que pour dire que yabo et population wao et mas paysani kwa ja inculquewa harma fikira za kisiasa. D'où l'avantage. L'émergence ya liswadihi harma e parti amranda ani wakati ya lisonjia parce que we haba la wana rajina. D'où est conflit yakaya baina wanu blanc na wanu d'ailleurs et chute ya gouvernement ya Said Ibrahim no renga aliswalihi parce que on doit konoka ngufanya sisi rezoea doru mwana nkudi wa hatu mwana fulani kabjaka ni norme intellectuelle ka wemru weye hastahiki wemru jausha baka zina d'ailleurs et quand on arme Zamed Abdallah qui a parachute et ngezi ya chèque après c'était pareil ka des émiges après namna ondwa musawari namna wajipanga wakaenda one Abdallah bonga roto soni cha almaunu rivumbu wa une organisation sociale wakati wa Sheikh ikao tena ya organisation politique rivumbu ambabi yabo ila namna ikao wakauji wakaine everne nebla shangabo ila nsi uyo ikao depende hako ne farant na ulam konti wa Faransa wakaya wakaino au commissariat ikao rizi evoke bani okazana kopia scouts abo juu rejare ambilana mfanyeja shaunu pande wa Kiankiba imkomori hakayaje wakati ule pande wa Kiankiba no ANC ikaje wakati wa Sheikh économique à gérer au commissaire yani vano ekaulo anzo utunde et autonomie interne na siabarlo indépendant ambese mero ya changer le cas et ngakatoma ambassadeur parce que ambassadeur ba mutarumu udo rende au commissaire ba au préfet nge faume sikika uzevoke babi hosoni oui et chute ya heze regime za Comore ya mara isi wa Comoro wengi ngabo ila participation kao
ukao keichaka ubanda ya hata shaika dhahir Vahir hema ambassadeur ikaongwa jouer rôle ya ma préfet. Ils sont des préfets. Non, franchement, on préfet, je prends un exemple concret. Il y a dit même Gadjo ou Reje, ABC d'ailleurs, il y a Johari. Namna Jojo Kubali, Harmansi indépendant. Et ambassade, il y a un président élu, le peuple souverain. Yambe kanange mwale ngumba hizo. Et le chef a le jeshi ngo ambassade. Maranya si colonel Azali wakati huo. Et président de l'assemblée ngo ambassade. Armée constitution Comoro et quand président est empêché à l'époque et président de l'assemblée le rego intérim. Quand il est empêché de faire je suis 3 jours, 4 jours, chacun empêché. Et premier ministre à l'époque, il y a ambassade. Yani, et Kidaoula, et ambassade, il y a Ottawa, Halma, Sisi, et Siahatu, s'il est assuré la sécurité, et l'ambassade de Kidjen. No ageni alors, Mensi. Et Daoula, donc assurer la sécurité, et les ambassades. Karija makati kawe nsingo ibili juu ngamo tabika msajaja ndini abo sisi assurer sécurité na ambassade ndio assurer sécurité ndio mboka bon wewe kutuenda wewe ngwendo e madhamana wa hedaula wanji wa ambassade ngwalinda ki c'est très humiliant. Donc kuranziba la wala ambassadeur quand kwa jao harmoine si waono zila. Non, Kejani Savala. Depuis le départ Abdallah, parce que Abdallah, excuse-moi le mot, Abdallah a canalisé des fausages. Chaque jour est place à chef d'État. Abdallah, il y a une différence. Il t'a fait un coup, Baina wala wazee. Na sisi wanazijana waleo. Kwa wazee wakaujua maana wa daula. Abdallah akaujua daula. Shwendini hakaujue role ya ambassadeur. Donc et ambassadeur hafanya ndogo za sumla hiki yeto mbaka junzaho. Hakauhati Mfaransa à sa place. Ngato discuter débat parce que haina mlinga zite foza shanga pose point fort za hari. Donc no do dhulumu. Minja kanza qui est parti pris almeshio parce que enfin analyse globale à la fois avec position hango. Donc shango ngonoka Abdallah bon hofanya ho subuti ya kane comportement yo usonimwa dawla ya Faransa eba inu kaijaka huja ha ila pase ya henda inao deno wa Faransa na ile namna ikao hakaurengenezi na ile namna ya hundrenzi na ile namna ya incident atsongeza kwa kausubuti ambati jao yaka jao Abdallah kana ma mercenaire wa he na pia wana wa he wale les chiens de guerre. Peut-être non, peut-être amjambo kana akamfaume amjamba mbese ndo unupande wa ndini ndo upande waka Abdallah ka sénateur donc akawajua banu ambese e kamdu hajamanga bisukuna jamanga ndani et soit la justice pourquoi on a colonisé quelle est la différence on m'a dit ici. Donc, donc, à la fois, on a Abdallah Hawajua, quand on a dit à moment d'assis, Vanu Mastehi, Yomlukan Kiwae, Mbuji Stehi, ou Jempo Stehi. Les hommes qui ont été au président, ils ont raison Stehi. Non, non, Stehi, donc tu mets à ta place, à ton honneur, c'est là où tu Stehi. Chaleo kunojo ka president mezi wambe konzo stehilwa no yabo ngardozi jaho hosonieho izo Abdallah shabo hautsaharire je harmayo ya kana Abdallah ka subuti ambati jao ambati jao yabo ngardore ngam mfano tena mara Iswahili ngabo taki ikao havotewa no anansi ambapo ajua ka havotewa no anansi no taki akasubuti akaurenga decision ikao zikautadisha mzungu riono sambi
nyumeni havotewa tena no anansi isambi akaorenga decision ikautabisha baike dingoni ondungu wajamba kabwa wakanga mondrongo za kidingoni ikao wandu kwaja kauzelewa shaomwe bila kangaranga liao jao ekivahil wandu kaona kaya sambia akaorenga mesure no kautabisha takido meme ebainu abotikantande jena beka ebainu keja huja ka owandu wanu owaile maraiswano waile ula msubuti hao ambeti jao inti ndawe yoka wahisi ya ukaya owanansi ndo wabeha bala shanu mara isi wasaya zilavoti za kauhibwa wenikiwa no Abdallah kaja votewa msamba avant moi on appelle Abdallah ka usubuti Abdallah kaja votewa babio karadi parce que mimingolmo wandu ka uritabi haya mercenaria moi chez Léo mwanyasi bana idna liwadili na gaya kawazi ho maguju donc wananyasu AFD bon mtujo kawa AFD mimi ntoa metayo de période wa ye parti a consommé ambati jao oui c'était le Front démocratique et dommage que quand j'ai la suite bon almuhimu ezikandana baka tabia parce que aliwadili moi je timonoze tumbidi ndaro raye jafa donc pour moi avoir tabia mercenaria sikana mjomba hangu ya topande kaya na wini yamde hatufa katwambe donc amazona bokana mane problème loka Abdallah kaja votewa c'est problème il est mru il était sénateur en même il avait le charisme bananga joreno la kala wala wazee wakaujua siasa wakaujua place ya siasa inema na kanga zomdwe je prends un exemple pour harma dahola katajiri tena oui mais attends ngabwandu wengi wa salama mala matajiri ukajafanga kama ndo siasa oneni parce que siasa ni volonté chambo kai makati yao Abdallah kana ndrongo kana ramba des ingrédients kana ingrédients cause comme ruhusu yambeti jao wakati ngabo hiyo peut-être même ngabo sheki akaua wazungu baizi wakati tazanta donc yarange mentalité ila amoruka walelo harma system wakaujio yenzi parce que banga bodongo bila nzole bwana baniezi ekanga woniyo wo ujua namna urumi yao ngo yamini shakamu ni kwa ezi ko tujua balanga una place ndiri yangu kutu amini kabalanga o president hango ministre. C'est triste. Haunga una. Je prends un exemple simple. Moi, c'est ma jeune. Miss Fengazi Mbabina Azali. Madame Chachi. Cherka Uona. Waka ministre de Finances. À l'époque, Azali. A Kanzen de Faransa, Kanza Jihun. Alafu, ata visa de normalement comme nous demandons nous passer à passeport diplomatique passeport de service souvent diplomatique avant quoi visa de courtoisie normalement ambassade katina droit au fangarefi parce que dabla ambassade de France haraya la ministre akanza je haraka madame akana double nationalité haja una passeport à chizungu bon ikalode wandu yambe hadisi shami mintabisha no ambassade katina droit do rara la visa ila hindi ila doka akaudanza utunde 14 juillet o ambassade yo jaya rana o betisalamu yani ondu ja wenji 14 juillet ambassade parce qu'on doit faire o elo liko wandu enzi la voler si juillet lazima que sorti pia parce que yo me golmando ko kao sika usutene sambi wando ka ururema ka sambi mimi ti fete 6 juillet mtsamudo katokutuzi 6 juillet le kanyi ba yabadrani mtsamudo ndasla sambi hanenge discours wakati wa ka president atakana fikira uka president hambo kana banwe 6 juillet unity ya nzuani ti wangazide tu amwali tu amaore ini hako morupia wakati okutuzi Lodanga badran samdu katotsi kam samdu donc mazana bokana yani banunde mwanadamu uvumbua ekaya sambe ka a oser c'est vrai akarenga wana décision courageuse mais dommage ka jende jusqu'au bout c'est entourage tena awize samahani non c'est facile bon manzana c'est facile banungo jokana
Homrutsambokana, entourage, Jao, et comme nous sommes responsables, tu assumes tout. Comme nous sommes responsables, avant de assumer, les Ifagnois de mon entourage. Surtout, donc il a expression il a été mal servi là. Non. Sinon me juger. Sinon me juger au pendant où ça même job kalima nzima. Ya Omar ibn Khattab Allah. Omar ibn Khattab on est deuxième calife. Mais le calife ka waruma mais ufanye daula ya Kiislamu. Behambo kana ngami muhara mezimga chijunuzisa ekanga ngami adangu akola ni bwe adaguha. C'est-à-dire qu'il se sentait même responsable m'renda kola ni bwe. Ngele au président de la République on doit faire ma barrière maore. Qui est le responsable? Yani samahani bamreje ile problème ya on doit faire mais c'est quoi ça et vama na handani de vama chef ya daula de rais haina mru ufo harme bahari ya maore vama na handani de rais ya daula na ngujo kajomuzisa duniani maudu tsakama mbese ngujo muzisazo parce que yende afanga ndongo kao wal kwa jambo stamile parce que ban maore kwa tsendo gozami juza le problème non de maore wa ulerangu bani na mabange e ka bange ka gratuit abombe se wando sasa johula bani rango visa ya tilo maure de la valeur parce que c'est un marché donc avant on zone c'est quoi ya généralement en actualité on zone c'est ka invima basaino comme bani interdit c'est on doit kati joka wanda ino la winji yao mais honnêtement je vais te créer là-dessus honnêtement je suis pas pour l'interdiction de la vente d'alcool. Harmas ntisakislam tutomba komorubai. Harmas ntisakislam parce que ngojoka sundi e mafia wa alcool ngoyinji na komoro. Sundi. Ani tsakislam tajiri ndri mafia alcool yo nyinji. Na ngojoka tanga wa fa serious alcoolique. Ani. Donc comment ça boka vanu haina muislami haramishiwa ya tinavinyo, ya tihuze, ya tikalentiza wandu wanao. Nelewa disi barengo na haddi atishangirie wala atishangirie wala uzo barengo na haddi ani hukuma demela ka ngojuhuda armeshio minga mprekonize wandu wafanye daula ya Kiislamu warumesha cha Kiislamu. Pourquoi? Parce que armesha cha kizungu kabeja pen ya mgana vinyo bangoto jona vinyo mno haho kasi mbucho hukumu dodauni haho en public e kari upari sabo nzenga jubia ojoye mambuda ngabo haddi angabo hukuma ya hansiwa ya mdu anavinyo abakangabo hukuma mrislam kana joyhuza shangabo wandu wenje makomersano musulman ngabo jozi wandu anovinyo wazoea. Donc yo question kala zima wandu aketi wandu no si no interdise parce que banu na kanzana bokana Komoro rihana habitude ofanga ngo alava vite. Hein? Vumbo actualité abo amchorongama hukumu ya fundrifiki. Eti manzani wangu wala eti nduzangu shatsunukana mahakama kwa ja hukumu madhamana wa corruption. Par exemple, de la kwa wafanya alava vite. Haraka role sekari fanga na mfanya nai parce que haini bala wa kumbula corruption ba corruptori de corrompu we mrohazo ajaka amiri majaweni we amiri we mrohazi kajarudo mapesa nziani anga mramnike mapesa kwa kaurumia le jina la haruma mrohazi fundrifki kachaka le mapesa yende intermédiaire ya upare ministère de l'intérieur afakanai lazima hukumula parce que ha milite sharia sirumilwa harudi dingoni afanya ndwa dingoni lazima hukumula akanja jouer influence akanja jouer influence hahe ya rumia après je la intermédiaire shabane corrupteur de munya ajeka de patron e mala tsukumula ende
parce que wanu roha shabu jore gambroise mbro jina udo jore intermédiaire mbro jina abwe serpa il est vivant kwa jamu ngoshe hitwa donc maintenant baka e mahakama ke jenda ataharme réalité hayo d'ailleurs avocat wa fundiri fukazamba wala mamuda madamba kabanu bon est corrompu le ministère de l'Intérieur. Pourquoi on a fait vite? Parce que wakati kanza corrompe mblo hazwa ajeka akanza corrompe le ministère de l'Intérieur awo lazima wafanywe enquête. Pourquoi? Jumkinisha kama shashinde maana ya on sait pas. On sait pas. Jumkinisha au kartujua. Donc skandala mokana mahakama surtout quand c'est les problèmes ya Komoro yani mahakama itidoenda haraka noende a profondeur na utunde rondondo wandu pia na waheshimiwa banuma na mahakama wandu jora cha wakati shafanya hukuma njema rana one sawandu kali muko mufundi shabu muko munai. OK, na rejei babo izonga toka uzamba hosonio za corruption. D'accord. Ya ze regime mbali mbali kauzibiri Komoro nzi wakati wa autonomia interna hata ujema kati ya miso ya nunga uzamba hosonio na rejei harmainu hadisia ya Rika harmainu ya Abdalla na karenge example ya Johar na ya Taki na Ahmed Abdallah Sambi kwa usubuti wa jempozi na kwa Abdalla kwa usubuti ya jempozi na ila ingérence ya ambassade ya Faransa seulement des affaires internes za dawla ya Komoro kao zinuzi karanzo wakati wa sheki wa wakainu au commissariat zinupia zika wakati ungarjwa wakati la configuration ya hensi hiyo politique ya hensi keja kasawa naba sa keja kasara wakati la renga independence hata taleo independence kao honesa ya wakaya rirenge shakeja timu wakanga sina isiwa ikao occupé hata leo zomengo ni mwezi tsongeza uziro wa hali maendeleo ya hensi de shisiwa isho cha occupé la sindizo bani shayo mengo ni mwezi ndongwe kaungazi ambinga tutambe kambe se yonde za mwando labokara ha independence ya hensi keja kamilia donc ngebuwa mwanya mwinji harma tentative zinji zekaza za hedaula ya Faransa au daula ya kijeni ukawa wajue wanjie harmonisi hatu wafanyezo wanzao yabokai masiwa kaja kamili ndondo bandamba kale inu in the introduction fikiri kabo wala wariduva basa inu ngwaelewao izo kawo retraite harma eshio wakainishio zifungwa nongozi nji keja vumbu wa basi siasa shainjia tena harma mnofu harma ya kiba harma ula mkonsi huo wa kidaula wa kinsi rija mwe periodi ya mongozi naam aliswali wanesayabo yakaya wanazioni harengenzi afanye coup d'état ya le 3 août harengenzi ma collégien harenge ma lycéen doaka amwa yenzi jana mila haraziza wakafungwa wakahulawa wainuze polisi wanaomba les commandos mwasi kana mvu wakati huo donc yomengoni mwa zikao jazinjia harma ila zakautongeza esheki ya enzi kwa chaka wajiprepare kwa chaka na experience aluha yashi manga yola ranya wae kaungaro nao ya kaila classe la bourgeoisie kajaka ya wakati wali swali kamba kana leo de mwananchi de la mauvrier na marodo wa kaulazimu ke warenge zelo ida ila tinamna ya kaya diswali hakanza ya rumie ila tinamna ya kaya ya renge ya kaya tendeza usoni ya ukale wenu wale mabwana mkubwa anu makabe mawanu na ndini naendeza hiyo leo ndi maana nchi wa na ila tinamna kanza ya il faut voir afkirka wakati afkirka aliswalihi imengolma mwandu wa jua wa Komoro dodo ngolma mwandu wa kao abwatalia mwanadamu Komoro parce que Abdallah fait partie
alafu armée zaliswalihi ekaanza uangalia umoni c'est vrai ha mélanger ces deux chaque au fond va ka dominance et bourgeoisie tu dois au début prince Mohamed Jafar n'est qu'un président au début donc le premier ministre Abdoulaye Mohamed ou le bourgeoisie Mtsamoudou et ministre des affaires étrangères Mouzawar Abdallah enfin les bourgeoises et à Moroni intérieur Salim Mimidi les bourgeois Jambeni faut pas oublier que Salim Mimidi ce n'est pas l'ouvrier Ambeni donc maintenant bokana va quand même dominance et bourgeoisie va ka presse na serdina kabuhara kamizi la culture donc hier hakaucho kana madama armée système yatende et bourgeoisie kana dominance kadojo jo mette à réger en entier. Alafu ija e régime irenge angle wakati en janvier 76 Mohamed Jafar yatolo wakati yatolo aliswali harenge devant a lancé ce comité révolutionnaire bon vaka e combat hadena mila quand irenge place même personnellement miti contre hada haina nti ona mnaofanya dola parce que minga mwotuka ada ndo dola shayada itike msirini itike namna ya ubungu wa wanadamu hiyo vraiment ngamipur namna diswadika no itike mbunguo ka wewe kujapa maele kuno jorongoa no e kamba pa maele shi yani wojotsidambe jana mbe 20 c'est ton problème iyo ya haho gona mapesa mwanzo uone sawa nduka gona mapesa fanya tidambe jana shaka ulola huwesa una mrumba jina ya lola ya tidambe tanu hawa tidza gonzi hawa tidza nkuhu c'est la même chose hatolola ulola yende yada mina nzo ike shainu namna ikawo d'ailleurs ngamsikitiho zenzi za muso zino zidone place comme ça jaja wahe et adala la notabilité c'est que grave c'est grave parce que vano nganzona sasa comme roi jokana ngabo shua et comme notable nganzo fanya siasa nenda votewa hauna tsaye poste politique sha notable itike namna ya uzingamanga parce que itike tsoda usoni asibabu mengoni zefre ndo msaje jaulu ani lewe justice si ma notable et justice ngio njema garanzo peine de mort quelle peine de mort namrete mahakama ifanye hazi haina mlule kento place ni hahe yani na renti ezia mayele itibalienti Rais Azali hakaza mbambabi sikazi mkaushi afikiri shahajo mtizoni tena haja hakaonja warumia tena Rais Azali hakazamba ukaya shabese udwa za notable mwakenzi mdoba swemi katene ne notsinzaze mbe homa bangweni shabese udwa za haja hakauha tena hardiha udwa za katfungaza na mla Azali ba no hardiha haja hakauha tena hakanza warumia tena non mimi jakane juste au début bon mimi sana bokana vanu wa Komoro Azali mengolmo sasa Komoro ngujua zitabuzolo na Komoro même si tu partages ces données là c'est un choix changu joka kabati mdu sasa Komoro so jokana mengolmo e frein mengoni dans le système parce que les organisations lutter contre la corruption mathalan ya bunga nzo mwana fulani au kumulwa na banu yinu malezi kao wala wandu wahenda na mila waiverue yani wasana haina mruendo uko mijini ngona place parce que si wandu siasa alikubalika ngona place mais au fond non donc aliswali ya meperiodi yahe aliswali yeye haisianet interdit it bwangu juu e kamlu mwanzo badili ndogo parce que mankano juu change wa Komoro harma interdit harma hauzia uharamisha uza ndogo ndono walele
et akamuno kana et ada ekafrin shadi wazo kana et ada c'est le seul moyen ya mkomori wa consommer na vanu na nzoru jo kana komori kana da soni et kaka basi consommation et abo na boye hakati politique ya production. Elle a dit parce que si doit se qualifier il y a une politique il y a politique autosuffisance alimentaire il kanjema il ouais en tant que agronome haïtien donc voilà donc haïlancé nous que moi je le soutiens à mon cas il a fait kanjema il a lancé politique il y a dima na hepech na ulozi parce que ainsi que nous devons se batimizo Shengen nzoka leo mlimaji halime maele hawe ndovi bahundembria ihule d'où important le rôle de la monnaie haliswalihi kaja oza henda au-delà parce que hakanamna uhanzo uzunguka mbabi kaja oza henda en avant ya bakabo atemone nga munguo ya fanya Mauritanie à l'époque. Takana rakarma indépendance financière. À monétaire, il y a une banque d'investissement ou banque de développement agricole. Regarde, Maurice wa ifanya, ujoka Maurice ngwa yesho hamiwa. Kabo tourisme, mais kana sio chrétien. Sisi mazamba zami ozika ko nguru hale, wanodo limele guli. Pourquoi zaka hale tsoa baha. Donc ye akamrejea problema hakawani liada wauzia katu no parce que ngazo komoria hundemba festivité wanadamu lazima wajibiwe wafanye mashughuli c'est bien shana zike mashughuli privé leo kwa ukazo mharuma ilati ndo msirini mharuma wa haho ilanguo uvayao c'est fini msirini ujosoma ngujotenda imam yani ajana kabula ngujotende donc quand on se ka aliswali kaja kaureme en tant que tel chaque urema il a namna wiyo ya he non aliswali atosi ada parce que pour lui ada une dola za kitajiri ndolona bahindu ndolona bahindu ya kifaume d'ailleurs de la page agenda assimilé bubuine ada enda una kabubu ini mavazi ya kifaume ole ana mavazi ya Kiislamu mais mon kaka lazima wanashe Islamu ya jistiri donc aliswali haziada yo frère cha ashili ha mobiliser jeune parce qu'il faut pas oublier jeunesse kana aliswali hata yimshindi elle était yimshindi parce que ya bona bona mokana bakaye pouvoir ya hewa la mabourgeois waka au sommet de l'état tu dois à tabasi au début à Carmen Sirkadi début nena kavumbo ndo ameja farwa donc ma bourgeoisie wakaya et conflit kane ma bourgeois mais ma pauvre disons le mot comme ça ou les ma ouvrier ma paysan wa gagne parce que habasi Carmen Sirkadi Mbedjan Fararwa Masirkali, c'est Turquie. Harwa Masirkali, docteur Turquie. Donc, voilà, non. On s'arrête là. Washindwa. C'est un conflit de classes, autrement dit. Shawan Warenga, Boumzawar Habaki, Nali Swali, Abdullah Mohamed Habaki, Shawu Habaki, wanu kwa jashila ubalieti parce que kabataka programme précis haina tasiba ka hutuba bakaze plan zaliswali ayecha kauzijua des discours fleuve vous a bon je dirais pas fleuve mais discours quand même bon il quatre discours programme autrement dit discours politique éducatif quelque part c'est éducatif baiki makati yao amaho uzefu kimbabi harmwishi yoshao yokaida ila culture orale kahawinji chaze écrit kasjakaya oui non mais non mais excuse-moi mais il y a qu'un grave le cas aliswali akacritiquer maone livre rouge akacritiquer Kadhafi ne livre vert amaga mwana livre rouge livre vert il fallait écrire quand même
shayeza hesto kahanyonyi ituka discours ama ani ituka discours like ze fikira zikanjema ka fikira za jo zika spontané za jo voilà zika spontané ituka préparé ye kambi bon afikiri expérience yona saka ikambi kambi parce que afin 3 ans 2 au Comoro la tsari swali c'est quand même un élément oui mwana mwema ya kamstarabu akaujua Komora kana fikira njema bon wakati wanu kwa jamperse kwa ja Jose parce que minga moshelo usukwali swali ya ulo katuonga mweshna mbaya hangu bajenani kaoshi bajenani donc ekoro elle soit les armadas tunis moshelo vraiment ça Komoro jibiwa c'est qui est triste les wakango chose discours za wana parce que wazate katio bon ka aliswali jao mais Komoro waka applaudisse Abdallah waka urembwa aéroport ya Moroni ko ni la ya haleila ka urembwa bala avec fanfare donc mazano bokana galeka wakauja après ajaoué donc harengwa avec fanfare na bob denar na ndini yani parce que Komoro hakautabiha na Komoro katsue les yeux ya lonizo donc il suivait le vent hakaudungo upepo wendao banu e peuple ya hatu uma victime hema dhamana alafu mazana boka no sihanza udunge lihe yao basi no tinedungo no tijao tunukanga dungo lihe yao o dunga wande wambios agalia amjori kafano nzima haina mru ya mbwa ndogo za kidini Komoro yo vote wando Rono Sambi ça veut dire que un wa Komoro hanza ngo za dini wa Komoro hanza ngo za dini shawala wandu wona ndrabo kwa sina dini wa hari donc Abdallah jaharum yainu yauka liswali ngwanzo yatowe yanja ngwanzo ya atowe usilamu ngwanzo yatowe ila mikonti ya Kiislamu ya hatu donc Abdallah yone discours ya balia ya jaya wa Komori waona kabla zila kweli bala liswali wala mru kaonga bandu wengi wakone sakali swali wala timru ndasi wala mru kauka tina hata jini Msati mufti fahamu non parce que ngamosheleo bimi c'est son moi fond c'est Mohamed Abdulrahman au début relation swadik donc amoshelo ka fond mufti c'est Mohamed harambi ya msujua sana dueda na ina muo na boka urabia na tozi mimi tabisha parce que on gawa rombaka haba mufti aliswali yola kafiri la tuswali wona ndi aniye donc comme ngamina muo amoshelo karabia ndo fanga darasa adoro somesa baina maharibu wala shai wa msujua sana dueda wala mtangani donc bala yadikwa bala d'ailleurs donc c'est quand même c'est qu'après harma indini ya hai na boka bati contract ya kasha ka evenement ya usiwa hakauli ya we hambe hadisi kabana mu mtijubanu haina ndogo mitukaziwazo donc mazana boka kayo shabana mazana mbeka Komoro halio ani hakana dini ya hakauona parce qu'il faut utsigwaza ka usilamu Komoro ani ndio limit ani ucha hausha shindororo ani swala tsumunde heji nero kaze ametari hier Komoro yao nonete wa Komoro wakama administrance bon ça c'est à vérifier parce que il faut reconnaître que bon si c'est l'amour qui existe avant l'islam donc lazima wakana ndugu dini za kanimist ou autre c'est zona kanza bloka au islam haim Komoro hajoka hojisitiri mathalan yomo ngolmo islam holo la normal bake naibu na ndini ikaendini halafu bacha system kao wanakuwa tukombizio wotengweni fijo na mahari ya jana donc et révolutionnaire il va surprendre donc ija parce que kana mazoea sayano alifanya tijao wa changer d'une façon immédiate donc c'est là où angalia valu mezi mgana makana katika kufi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani mtume sallallahu alaihi wasallam aka example mwema haini sanzo badili ndongo ekafanya fijo
na liswali habala fijo bakafijo habala fijo Parce que- deno ana chama hahe ne oui, les comités za hahe habala fijo donc parce que peut-être ils n'avaient pas le temps, peut-être, mais ils ont entendu le cas, bakaenda accélération. Or, haina réforme, haina révolution, il y a deux waswili, il y a une éducation. La galie, je prends un exemple, un bon vignon, la question là, discute le problème, un vignon. Pendant que ami, mais si nous kajama ka va se jouer un vignon, hamba la takrabu salatu antum sukara. Mti swali na yimlewe. na hono garjua kanga bozivindi zitano za swala Ça soit là. ya bahini wakati walewa na haini vindi yabo ngishwa ambese espace bese ya 3 heures de temps ou 4 heures de temps donc on dit kaila mvinyo ke jahi yazunguha donc du coup ndo wawe kujizia kwa tsinyoka ya Par étape. la fin de temps À tartibu ya mbili ama kan vignon na ndio haram. Par étape. Ani ganzo mwanadamu okujumkausa jawo. Ganzo sonugo yaeleziwa yaelewa ya bili ndoka yaoneka sonugo zila kweli zina faida naye. Lewa swali hajazi haja haram. Interdit. Kati haja. wagangi Bon, una urwaji. Parce que mi ugangi atosila muharamizo ugangi. Non, ugangi là c'est bano amatona baka bano c'est des mazali swali. Ugangi non. C'est charlatanisme, la haina daula lazima zizie. jizie Voilà parce que ula uchwai. Au mathalan on doit faire hazi au bure. Lokso kanselore kanso mesiri ni rekanso Kanso mesiri na deni, no. Siri jer juhere ndirambie bomdaza mwanave hauche wagarauje ila Non. kachaka Kichaka. no D'ailleurs, il me connaît lazima on rejei. On doit ni kwa hazi. Parce que vanu daula sulusoka ngami ministre abo sisabo. Haundo bala lettre ka hundu 60%. Basina ka ujo ka ufanya ndo indini. Non. Enzo peuple wa santi ka yezi wanuka yeshio. Wakati aliswali watu wakafanya hazi. Pia bobo kata mkono kwa chikauliwa. He problème ya toujours monnaie. Parce que quand tu vois en France, chacun vient jusqu'au bout du raisonnement. Donc comment on va et peuple comorien, à la révolution, il doit participer. Parce qu'on doit se mettre al fubeshe dans tous les villages. Gabon ha o anzi hawa sababu grâce à l'histoire. Kabili wa mshukuri. Odomrehem. Bon. Gabon doit torturer wa yo zoto kaya. Haina système bona kadira pas madame dala cho wado. Hein? Ole mwingi wabokana ze kuduki kajaje jofu meluni. Donc comment on boka? hata jehunde leo wanduko kushinda wa hisi la zila assassina kwa Abdallah au wananchi wengi wa Komoro mwangaza ambao nyeshandu kwa tu jusqu'à présent wanduko tu zamba aku wandu amanda nikao wakausubutu amba tijao wakati wa enzi ya commercenaire kwa wakausubutu amba tijao wandu amanda no wanduko tu no wadiwaza Non, amjomba rongo. Ngojo kaka bomria ule so shangu ya mboka ai. Wana mesoka FD. Parce que à Meshio, j'ai précisé que seul F2 Front démocratique a osé ou a les mercenariat à l'époque. C'est un kamisi mdo FD. Amambo siasa ya jira hamema siwa Komoro, sina ujo ignore e force ya kawana. Même si tu partages ces idées zao, les approches zao. Ngam regrette ukaleo. Tayari tusulinya bala leo kabatsinzia Komoro ambo mungu zenzezo zike usiku ziporteo le zala ligaya na banaidi na liwadili. Ngam regrette. Shambo bomungu kamemu mashababikao wa oze hama wakati mziro. Non, wa oze wa sacrifier via hao parce que lazima ndo kana tarehe ngojuo kawazi homa gujubu masifu. Bogaya wazi hanyuma mlima. Shaba naidi na liwadili wazi homa gujubu. E janaza kaja mbukaje ka udeplace rizo hima janaza de kaenda parce que watu waje hata wakati wa mercenaria e maguju donc et avenue là il se combiné par les dina la hao
la bwana idi na ligaya na liwadili parce que wafu amjulika fanu ya saya banu kama mkufanya siasa mrukado diwaza wandu hafahamu bon mais c'est un hamba kana FD tu de wenye coup d'état ya 8 mars supposons changa wo mri hafa sababu taki afura du Comore taki arumu même mahamshash au moins tu renga dina parce que banu siasa une conviction une engagement ikango rengo ya hako neti ya hako ngojitoleo d'une façon ou d'une autre haushashi hawinji chango jitoleo jama kaka watu walio derapage wafanya waenda wa siasa sababu na opportunisme materieli shawo washashi shawo jitolea parce que bana mtu jola lo ha tranquille mrado vumwa ndo hazine rejei zisabo shay hamwe henti legitiade mrado jitoleo henti ya hahe sinyango rono wandu wengi wafaa sababu lezenzi za hao no wao wabaki tarehe karmazi bien sûr lazima haina bahali lazima tarehe yanziwa kamru fulani hafwa ndo fulani là l'exemple ya Gimoke à France il fait courir il était fusillé mais habea et courage ya les métros les rues les avenues pourquoi le banadi na ligaya na Guyana aliwa dili watu kana nziende par exemple mtoto ambaka la wakati ile soma guju no shao wawana no mercenaria wakati kao kabati la kosubutu rungoa faut oser dire les choses wakati kao ze parti politique zikazi bayone wapika jakaya tu ka FD ndo alikuwa dit de façon discrète wakati yeye akayo parti nzima ndio imemwambia ndo nzima donc kao wende parti akao wende sasa nongoza jaula pia maraba mwana Sedamed akaya maelezo ama introduction ni kauri andisa hifanya banu leo afikiri kaya ngiri nikao upezo wa matso hizo kanga roka uzambe harma mahadisi ya jao mkomori nguelewa ndo hapa saini la tarehe ikao ti tarehe ya hale Shabani akaze ndongo ndo kwa uzamba mrundu shunu kayo tarehe ya hale hakuna hizo tunongo za hale ndo kao zibiri ngasina mamengo mira mamengo mine donc hasaba sainu wala ikao kwa jawahi wazienshi wakauzishi ya hadisini cha travers ya eshio cha Hoshinu Comore d'une république à l'autre Afrika hinujo shiparisa shisomo shangu joona zila point kao huzievoke harmaishio cha Hoshinu chatena ngabo wajuka ndawe harmaizino za ni bien sûr ngawe kangu wajamba kana tijao kama ndo muhimu wa shodo kao ila curiosité ya Comore ashinde iwasili harma dala shando tsobaki harma maula mwambo basi wakihamyani kao ndozo ya haku saba sayinu badobaki etarehe ya Comore dobaki harma zio ando isoma ando ona ujandisa harma Said Mamechek rija harma mongoza liswali hiri kome ambabi Abdallah raha karjanjia harma independence raha renga independence baike rido evoke mbabi chake ya kauzia kando atinje mbabi harma totalitaire do ando reje yaboe mfumo ja tena ngorja rona tena iliri atakira wakati wa independence huja ilirtimizi introduction hatu ilionje harmo mnofu harma mpango wararo jodunga bana bandia mpango wabili ujao wajoka ya harma introduction tangu wakati wa Abdallah hata ujabano harma zenzi za nyimeni zino wakati huo mpango wararo kwa mahadisi wararo kwa ngaro sina wer denje harma ze detail ndondo ila ka huzievuke bana harma eshio shao shimo harma zenzi bali na bali zino kwa huzivumbu ukaya amalina mnaozone saharma eshio onisa kaya banu pourquoi wakamba d'une république à l'autre c'est parce que henia haja tobali sharia shahahe donc abo sharia chotoka république évidemment ngarona ka harma zenzi zinji oro ha république henda harma république
yabo yo parcours yo parcours nde izo barnamaji zindwa jina yo namna ndwa jina ya uona yo vision ndwa jina shawe we harma yo shawe sokaya Comores heni d'une république alors c'est parce que heni haja ngutso bali sharia shaye donc sharia shaye ngutso fanya ma ilande ngitsuka hama bala hawa mwendo wa kisiasa donc mahadisi ya leo ya mkariri kazi banu leo kazi dakika kazi zishilia shange jori ruhusu tena makati ya jamaliana na mambiani kama mdudungao ngarjonjia harma hufanya introduction ranzi wakati ra zimbana za independence za wana nyasi wa he sanisiranza wakati wa wanu wa Molina kuna wao na hizo pia hata wanu waka Unguja wala wakomorika wakaiho yeze movement ikao zikaya pia hata ijua wakati wa Abdallah ya jia ya proclame independence ikao wenji ngone saukaya emana independence ya Komori tsona mvunda bokandwa irenge watina wakabati hajamu na zentezi nji uzi oirenga hankode na ndiba na Komori chenda ya hisi ya ukange independent la ukaya independence wandwa irenge watina ukaya wadi mzinga hawadi hindeni shairengwa kimadharau na namna ndoa c'est quand même ajouter justement valer indépendance comme peut-être si mais intelligent en endroit dina chaque quand on a cheki haka freiner quand même parce que wakaye massacre ya 67 ya Zanzibar ya ya Karume wakama intellectuel comorien wakaanza wareji cheki hawazia parce que on nafikira wa indépendance donc tout ça il faut pas l'oublier ça c'est rubati voilà tout adam parce que sinon kilon rojina nafikiri like itogeza ishiwa rojina shirita ngejole j hankili ngejole j okay marhaba nyandikao mkawaridunga majisi atu yani kama nimwambiani leo inu rende na hadisi na sinema nyasi Said Abdullah ikao ende na toa shio shahishinu Comores d'une république à l'autre ikao iro harmaze édition c'est la Kant shikao ngamjo shimunda harmaze librairie mbali na mbali au nyinyi kao ngamshao tena ngamjojo utahe mwana nyasi ikao ya toa shio shikao shibali ya tarehe njia Comores nzoka toa autonomie interne hata ujale yinu loma independent ivumbu tena wakati Comores rajala njia area ya demokrasi kao ibalia rais Johar hata leo yinu andwa Comores endao ilo sawa nezensi za kidunia lo harma Nations Unies lo harma madara harma marengo ya kidunia isaji sizo pia zambo harma eshioshinu yabongari mparauni hawinji mwende mashitahe mshisome haka osoniho ngarumika umrongo tena ili hadisi mhadisi ninae nikao mbunge mahadisiano shatena muzise masuala hokanganya remark makanza mzifanye maisha shahishinu haunganya contribution makanza mwirenge fungu au precision makanza mwifanye ngamjojo urenga mndongo makati ya jao yabongari mikawani miaji tena mfumo jao hadisi tena harma rireject tena harma introduction hatu ndera introduce maneno mandiana dans wakati wa indépendance atauja les années 2000 kao yo parcours nyindraji kwa wakati wa roha harma ula koloni roha harma zilanza kibwana mkubwa baike makati mwisano tanabakio yakaya bwana mkubwa tena ama tujurungo na mvu garjozi hadisi hosonio tulenga mjoranti zema na Said Abdullah ya kangena kalima kanza litekeleza rare rejaona na mfumo ujao tena haruna hadisi hatu ya mais l'année de Roudou Kouria et m'auditeur et m'auditrice en plus de RSM13 parce que haina nzia ya ueleza na uhamba nogozaki siasa hauza ekonomi hauzirunti hatu kabana ndogo njema amande de masuliana de radio tudozo kana wakatali swali rizambaba nika radio kashoba wakati mdu kana radio dahoni ikandogo ku donc ngarombo mungu okatenenda wiho rimunde nzia ya uvukisha enti batina kala tsamdo toka wonti haina mru ya rume enti ya Comores habala fuvlahe kunga bofuvulo jema madame de la habala indépendance
hali swali habari indépendance d'esprit parce que halem katika subutu umeta en cause mzaliana ujitosha, on peut le faire. Johara balé démocratie, on ose le faire. Takia balé au kabaila, on peut les remettre en cause. Nos faumeni. Donc on dit bon hazali a balé tournante, il faut pas parce que Ganzoni parenthèse ni noka il a tous ses défauts. Ça a balé tournante. Anika shwaba shawa zisiwazindo ajika ambese kwa jajo. Et quand il est président Léo grâce à Azali, pas Sambi. Parce que il faut appeler chat et chat. Ani Azali n'a pas tournante, qu'on le veut ou non. Mimi ngamombo munguka imbatiku Komoro. Pour la première fois mestari ya hatu ribitsi mahakumi na mili batina kudeta. Pour la première fois. Yabo zinuzongo za ubaki. Natojo ya ménage, chana regarder. Donc mungu yo renda we yugo rona fasiri zi nanu enono les hadis nonondo. Donc haina mroba le babe ay sambi. Abelu warabu. C'est l'accès. Abelu warabu. C'est des investisseurs quand abaha même Faransa ngo amelia ule manabo kangadojo yeshi batine mzungu. Like harma mahadi sikao l'ancien ambassadeur wa Komori au Egypte, monsieur Dia haonana leno watangazaji haonesa ukayaba nondu ngwatsuwa sambida balo arabu shabanu arabu wanu abali wa hale inu barnamaji ya ndisa ranzo wakati wa Johari wakati wa Zali hata wakati wa Zali shasambida hundrede bahati ya ukaya ouais ça non donc nalimikem dai vanu ngodo midai vanu goto kana mbale fanyo à la fin parce que une course de fois ngal passer dans nos bâtons mais là la bateau est haja la concret alors mon bukai ki dilungu jo améliorer attention tu partager ces politiques za à 100% changa mambo haina mrumzima haja quand même habalamba bia hahe mbato tsongale zezembi bari no gapo njema gapo njema donc na zingale njema hirile keze zabaki parce que yo nyango ho critique ho rungwanai ho vumbwa mrunai c'est facile cha kufanya raona ça c'est le plus difficile donc mimi bo mungu ruhure bahati rizambe ritoze fikira waruma oleo parce que dans la rentu warume wa voter wa 5 ans ala turume ruanike bahati akawafanyia hizo ambazo wafanye ekawa shindia abo lotorete ozurni ekaki lilungu no kana le washindia lotosi ces assemblées zombili bafakishia vote hizo assemblées zombili ejobe la majorité zurwaje na fikira jomsaidia et quand on a un dia ya bali ndio nede 5 ans la folie fanga vote zindwaje zangazija amushele zindoro singa bando tiota bili zindwaji minga mabokana et tournante à 2016 sera ngazija ani mdulonata donc kuti harmono na sauka basa ino maore lazimura non mime proposition bio simple d'ailleurs tiandi armeji uka na regarder tournante Shaleo itike mpaka mgazija hadi avote harme maswa ngazija. Haina mwana mkomoro ngujojo participe harme premiere ya ngazija. Maudu turanzuani kaya maure atayoke jareje kaile jese bien. Ekake yabo yenga bia wala wazo wake mwana maure harme komoro. C'est simple. Donc les portes sont ouvertes. Sont ouvertes. La je fanya premiere ngazija sont tipia. Rekaya mkomoro mzuani. Haumkomoro mwali, haumkomoro maore, haumkomoro ngazija, naje arme primeira ya ngazija. Se tournante do fanga arma isiwa nzima. Iye ngejol saidia le wakai anene nzuani njulwa. Comment tu fais ça national? Donc zila esprit séparatiste zila julawa. Julawa parce que inam na jede wo mi manzo fanga siasa harma union na menzuani katindu njuo. Par exemple haum mwalika timbu njuo. Donc même bokana et tournante ngeke ngazija 2016 tijeti msajaja zurwaji sha haina mru ngena droit badiwa no armezi le président na vice président wafanywa na article kono johenda non on arrête le jeu là
Comme le président ou vice-président, quand tu henda, tu fais un choix. Parce que il y a des menyao, des biaisés aux votes. Donc il y a des taïs aujourd'hui. Ça me dit boka, mimi nga mombokana et tournati ngazija, ou alors on est tabiri. C'est bon. Zo tabiri. Shana no tuwana wanyasi watu dofu barini. Okay, au marhaba mwananyasi Sidi Abdullah maelezo kanzawia tekeleze banu au ngardona na tena mmoja wao nirendele armala majisi hatu ya he shio shaho shinu kao shito amajisi ya kisiasa ndondondo ili tena amali namna zamba mpango raro tenje harmo mno fundondondo amaze details za shio nombeshani maraba nyikao mkauridunga ranzido makati kaurandisa majisiano hata basa inu kwa mkansi hauridunga malaoni hanyu nikaonga nyarmwa marengo mbali na mbali ngamdudunga ngarembeshla ni marhaba na umnikani miaji tena ina katia jao